नमस्कार बंधुरा टेस्ट बेस्ट रेसिपिते सबाइके स्वागत। आज के शेयर करब एकदम निरामिष भावे तैरी आलू बेगुनेर दारुण टेस्टी एक रेसिपि जेटा गरम गरम भातेर साथेও खेते पारबेन आबार रुटी परोटा लुचिर साथेও खेते पारबेन। रेसिपि भालो लागले लाइक शेयर कमेंट करबेन और चैनल सबस्क्राइब करा ना थाकले चैनलटाके सबस्क्राइब करबेन। आलू बेगुनेर तरकारी बानानोर जोन्नो एखाने आमी आलू और बेगुन केटे निয়েছি। तो बेगुनगुलोके ठीक एरकम टुकरो करे केटे निয়েছি और तार साथे आलूगुलोके एकटु लम्बा टुकरो करे केटे निয়েছি। और आलू बेगुन खूब भालो करे किन्तु केटे निये धुए निते हबे। एबार आलू और बेगुनेर मध्य लवण और हलुद भालो करे माखिए निते हबे। तरकारिगुलोर मध्य यदि एकटु लवण हलुद माखिए निये मिनिट 2-3 रेखे देওয়া হয় तारपर रान्ना करा হয় ताहले किन्तु खूब भालोभाबे এই তরকারির মধ্যে লবণটা ঢুকে যায় আর রান্নার পর কিন্তু তরকারিগুলো খেতেও ভালো লাগে। এবার পরিমাণ মতন সরষের তেল গরম করে নেব। আর রান্নাটা সরষের তেলে করলেই স্বাদটা বেশি ভালো হবে, তবে আপনারা চাইলে নিজেদের পছন্দ মতন তেলে করতে পারেন। তেল গরম হলে লবণ হলুদ মাখিয়ে নেওয়া আলুগুলোকে প্রথমে একটু ভেজে নিচ্ছি। তো আলুগুলোকে একটু লাল করে ভেজে তুলে নেব। आलू भेजे तुले नेওয়ার पर एबार लवण हलुद माखिए नेওয়া बेगुनगुलोकेও एकटू भेजे नेब। एकटू बेशी आँचे रेखेই बेगुनगुलोके भाजबो, ताहले किन्तु बेगुन कम तेल टानबे। देखुन बेगुन किन्तु भेजे नेওয়ার पर बेश अनेकटा परिमाण तेल आमार कड़ाइते रये गेছে और এই তেলেই किन्तु आमी बाकी रान्नाटा करब। एबार এই তেলের মধ্যেই ফোড়নে দেব রাঁধুনি, तार साथेই देब दुटो चिड़े नेওয়া काँचा लंका, दिए देब एकटा छोटो साइजेर केटे नेওয়া टमेटो और 1 चा चामच मतन आधा काँचा लंका बाटा। एबार टमेटोर साथे मशलाटाके एकटू भेजे निते हबे। खूब बेशी भाजार प्रयोजन नेই, मिनिट 2 एकटू এইভাবে भेजे निलेই हबे जाते आदा और काँचा लंकार काँचा गन्धटा चले जाए। एबार दिए दिচ্ছি अल्प करे जल, दिए देव एके एके स्वाद मतन लवण, तार साथे हलुद गुड़ो, स्वाद मतन एकटू लंकार गुड़ो दिচ্ছি, काँचा लंकाओ बाटा दिएছি ताई बुझे दिते हबे। दिए दिচ্ছি खूब सामान्य एकटू धनेर गुड़ो। एबार भालोभाबे मशलाटाके एकटू कषिए निচ্ছি। मशला खूब भालोभाबे कषिए नेওয়া হয়ে গেছে আর এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে নেওয়া আলুগুলো। आलू दिएও मशलार साथे आलूगुलोके एकटू भालो करे कषिए निते हबे। एते करे आलूटाओ आर एकटू भालोभाबे सेদ্ধ हये जाबे और आलूटा किन्तु रान्नार पर खेतेও बेश भालो लागबे। तो मशलार साथे आलूटाकेও एकटू भालो करे कषिए नेওয়ার पर एखाने आमी बेटे निয়েছি पोस्तो और तार साथे सामान्य करे एकटू नारकेल। तो सेई बाटा मशलाटा दिए दिलाम और मशलार पात्रटाके धुए खूब सामान्य जल दिए दिलाम। एबार मशलाटाके दिए खूब भालोभाबे एकटू कषिए नेब। खूब भालोभाबे मशलाटाके कषिए निते हबे। मशला भालोभाबे कषिए नेওয়ার पर भेजे नेওয়া बेगुन और तार साथे दिए देब परिमाण मतन जल। जेहेतु तरकारिटा एकटू गामाखो हबे ताई जलटाके किन्तु बुझे दिते हबे। खूब बेशी पातला होले किन्तु एटा खेते भालो लागबे ना। भालो करे मिशिए नेब और এই সময় এর মধ্যে স্বাদ মতন একটু মিষ্টি দেব। ঝোল ফুটতে শুরু করলে এবার একটা ঢাকা দিয়ে এটাকে রান্না করতে হবে। মাঝারি আঁচে রেখে রান্না করব। ঢাকা দিয়ে দিলে আলুটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো কিছু সময় এইভাবে মাঝারি আঁচে রেখে আলু আর বেগুন রান্না করে নিলাম। কিছু সময় পর ঢাকা খুলে নেব আর চেক করে নেব ভালোভাবে আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। বেগুন সেদ্ধ হতে সময় লাগে না আর বেগুন ভালো করে ভেজে নেওয়াই ছিল, তো একটু আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা চেক করে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমাদের তরকারি কিন্তু প্রায় হয়ে এসছে। এবার নামানোর আগে সামান্য করে একটু গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেব আর ভালো করে আলতো হাতে একটু মিশিয়ে নেব। মিনিট খানেক এইভাবে গরম মশলা দিয়ে একটু রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের এই আলু বেগুনের নিরামিষ তরকারি। এইভাবে একবার আপনারা বানান
আর গরম গরম ভাত, রুটি, পরোটা, লুচির সাথে খেয়ে দেখুন। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব